वर्तमान करी आम समस्त को प्रेरणा जोगाइबे। भाई हम सब पथरे जी कि गोली करूँ देखो से साइड के गोली ना तो साइड करूँ गाड़ी करो पवित्र 80तम स्वाधीनता दिवस अवसर में अपरूप प्राकृतिक सौंदर्य भरा और अन्य सांस्कृतिक विभव विमंडित कोरापुट जिलार पुण्य भूमि को मोर प्रणाम और जिलार भाई भौणी मानू स्वाधीनता दिवस हार्दिक शुभेच्छा और अभिनंदन। अगस्त 15 तारीख पवित्र स्वाधीनता दिवस प्रत्येक भारतीय एक स्मरणीय दिवस आम देश और जाति गर्व और गौरव दिन मुक्ति संकल्प और आत्मसमीक्षार दिवस मातृभूमिर कष्ट लक्ष्य स्वाधीनतार सुरक्षा सहित भारतवर्ष को एक सशक्त समृद्ध और विकसित राष्ट्र में परिणत करने निमंते अगस्त 15 तारीख होउछि आम समस्त संकल्पर दिवस। दीर्घ वर्षर पराधीनतार अंधकार पर 1947 मसीहा आज दिन में ही स्वाधीनतार सूर्योदय होता। गांधीजी करबा मर उठी खाओ काटिपिंग डाकर अनुप्राणित समग्र भारतवर्ष में जनसाधारण स्वतःस्फूर्त भाव में स्वाधीनता संग्राम में जोग देते जहाँफल आज दिन में आम देश भारतवर्ष इंग्रेज मान प्रबल मुक्त हो स्वाधीन होता। ओडिशार कोण अनुकोणु युव छात्र महिला कृषक और साधारण जनता सामिल होते। कोरापुट आरंभ कर खोर्धा संबलपुर आरंभ कर मयूरभंज पर्यंत प्रत्येक अंचल स्वाधीनता संग्रामी माने स्वदेशी आंदोलन भारत छाड़ आंदोलन आईन अमान्य आंदोलन असहयोग आंदोलन लवण सत्याग्रह और अहिंसा आंदोलन में हजार हजार संख्यार जोग देते। बंधुगण आमको स्वाधीनता सहजरे मिलना एपाई देशवासी को अनेक त्याग और संघर्ष करने को पड़ी। हजार हजार संग्रामी को बलिदान देवाक पड़ी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी नेताजी सुभाष चंद्र बोस सरदार वल्लभ भाई पटेल बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर उत्कलमणि गोपबंधु दास डॉक्टर हरिकृष्ण महताब विश्वनाथ दास शहीद लक्ष्मण नायक वीर सुरेंद्र साय बक्सी जंगबंधु शहीद बाजीराव बाघा जतीन रघु दिवाकर रमादेवी चौधरी मालती चौधरी महाराजा श्रीरामचंद्र भंजदेव महाराजा पूर्णचंद्र बौद्धों परी जो महान देशभक्त माने भारतर स्वाधीनता निज जीवन को तिल तिल कर देश और जाति उद्देश्य उत्सर्ग कर जाइछंती सेही महा मनीष मानक मोर कोटि कोटि प्रणाम। बंधुगण स्वाधीनता संग्राम रे कोरापुट जिलार अवदान किसी कम नथिला। जातिर पिता महात्मा गांधी डाकरारे यही माटीर वीर संतान शहीद लक्ष्मण नायक सेतबेले असहयोग आंदोलन में जोगदे निरीह जनजाति भाई भौणी मानक स्वाधीनतार स्वाद परसिवाई संगठन गठन करते। स्वाधीन चेता निर्भीक जनजाति माने तांकर तुंग नेता लक्ष्मण नायक कोरापुटर गांधी राधाकृष्ण विश्वास राय मोहम्मद बाजी
ସଦାଶିବ ତ୍ରିପାଠୀ, ରାଧାମୋହନ ସାହୁ, ସଦାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି, ରଘୁନାଥ ମହାନ୍ତି, ରଘୁନାଥ ଚୌଧୁରୀ, ଦୁର୍ଲଭ ହନ୍ତାଳ, ମଧୁ ପାଙ୍ଗି, ରାଜା ବିକ୍ରମ ଦେବ, ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଆନାଜୀ ରାଓ, ଦିବାକର ପଟ୍ଟନାୟକ, ରବି ସିଂ ମାଝୀ, ସୋନୁ ମାଝୀ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଶାନ୍ତାପାତ୍ର, ମାଧବ ପ୍ରଧାନୀ ଏବଂ ମୁଦି ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଭଳି ଆନ୍ଦୋଳନ ମାନଙ୍କରେ ଯୋଗଦେଇ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲେ। 1942 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 21 ତାରିଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶହ ଶହ ଆଦିବାସୀ ମାଥିଲି ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଓ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଭାରତ ଛାଡ଼ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ବିପ୍ଳବୀ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଅତୁଳନୀୟ। ସରଳ ଆଦିବାସୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମନୋଭାବ ଥିଲା ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ବହୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କର ବୀରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଗ୍ରାମର ଗାଥା ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଇତିହାସରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ। ବେଚି ଖଟି ଶୋଷଣ ଓ ପୋଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖି ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଦେଶରୁ କିପରି ବିତାଡ଼ିତ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ। କ୍ରମେ ଏ ସଂଗ୍ରାମ ଏତେ ତେଜିଆନ ହୋଇଥିଲା ଯେ ମାଥିଲି ଏବଂ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡିଠାରେ ବ୍ରିଟିଶ ପୋଲିସ ନିରୀହ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇ ନାରକୀୟ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଯାହା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଇତିହାସରେ ବିରଳତମ ଘଟଣା ହୋଇସାରିଛି। ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡିଠାରେ 21 ଜଣ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ପୋଲିସ ଗୁଳିର ଶିକାର ହେଲେ। ଏସବୁ ଘଟଣା ପଛରେ ଥିଲେ ଦେଶକୁ ବିଦେଶୀ ହାତରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର ବଜ୍ର ସଫଳ। ସେମାନେ ଆଜି ଆମ ଗ୍ରହଣରେ ନାହାନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ, ସାଲିସି ବିହୀନ ସଂଗ୍ରାମ, ଅସୀମ ତ୍ୟାଗ, ସମର୍ପଣ ଏବଂ ବଳିଦାନ ଫଳରେ ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିର ଦିନରେ ସେହି ମହାମନୀଷମାନଙ୍କର ଅଗାଢ଼ ଦେଶପ୍ରୀତିକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମ ସରକାର ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର ସରକାର। ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଭାରତବର୍ଷର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ, ଆମ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମ ସରକାର ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କର କିପରି ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ବିଭିନ୍ନ ଜନ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ